What's up guys? Sasabay po tayo magkain ng sili. Okay, ready? Bismillah. Oh, kainin mo yan. Kainin mo yun. No reaction. Saya dungoy. Grabe ka gay. Ay, siya mo dahil wapag kakanay. Inog. No reaction. That's okay. Pakita, Diyos, pakita. Kinain ko na lahat yan sa akin, boy. Ayun no. Nauubos na yan. Pero kainin pa natin. Di mo No reaction, boy. No reaction, boy. Ubus mo yan, nice. Ubus, ubus ganun. Ayan guys. Basic. No reaction. No reaction, boy, boy. Nakatiyaw dahil. Bawal mainom, guys. Tayo, 1 minute. Hindi ako uminom ng tubig. Uminom na sila, guys. Nakatiyaw na. Yung sama. Ano mo? What's up, go guys? Hindi ako uminom ng tubig. Geng. Ang halang naman, guys. Kaya ba? Ay lang naman, guys. Shoutout po sa amin, guys. Tubig ba dyan? Makalang, guys. Kaya ko to. Ilalaya kung mukunda. Asin lang yan, guys. Dahil lawanan si Kuya na kisir, may inuminom ng tubig. Pero ka di tagbida. Ano yun, may kisir na. Sila dungay. Iya, asin dia pun tanggal dok. Wala yun. Asin dia tanggal. Dito po magtatapos ang challenge, challenge sa sili. Bukas naman, Bukas naman. 5 na sili. Sige guys, kaya namin yan guys. Ito lang guys, bye-bye. Bye-bye guys. Shoutout po kang Kuan, Kalipa Kalandukan. Kalik Kuan Matura. Ay, Kalido. Ay.